At may natulungan pa tayo. Yan guys, paki-like and subscribe po tayo guys kasi pwede pong paki-like and subscribe po para pag dumami po yan, bibigyan po kayo milyon sa bawat magsusubscribe. Subscribe na kayo guys sa Darag Drive dito. Aking Christmas bonus. Yung nilagay ko yan guys ay yung side stand. Side stand guys, basic lang ilagay. Lalo na kung alam nyo na, siglang din matatanggal yan, oh. Diba natanggal, nahulog pa yung bike. Yan. Tapos, wag tatayo naman, ganyan na. Tapos, yung sakay niyan, yung makina niyan ay sobrang ganda guys. May titanium dyan. Titanium yan. Yan o, may titanium yan. Yung pipe niya is titanium. Fully titanium. Fully backfire. Nagpo-backfire yan guys. Naka-side stand yan. Fully side stand. Yan. 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 Tapos yung headlight gumagana. Yan lang yung upgraded na ginawa ko. Gusto ko magpagas pero di pala pwede magpagas. Yan. Tapos, alam nyo tong ganito guys. Yung yan. Naklaim ko na visit sa nagbe-visit ka join drag race 10 times. Pero ko wala pa akong ginawa dyan. Yung tatlo lang. Pero yung race. Ayan, tara guys. Doon muna tayo sa labas. Fire tayo to. Doon pa tayo doon. Tara. Taras, ibigay mo na ang aking Christmas bonus. Bok! Kuya? Oh, okay. Bok namin ni Bok. Kung backfire. Oh, wala pa yung lagay kay Papo Kenny. Namin ni Bok.
Na mini bo. Nan man titanium yo. Yan na dan may backfire. Green mo po. Tingi ako ten. Gusto dumikaw-kaw gamit.